روز 22 ایول سال 2020 اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه حیات نو شهر حصار با جریان پرورش و استحصال محصولات کشاورزی در قطعه زمینی نزد حولگی طلبشاد دولتوف شناس شدند. در همین جا سرور دولت محترم امامعلی رحمان با انبار نگهداری محصولات غذایی که برای ذخیره 2 سال من بعد پیش بینی شده است شناس شدند. در انبار نامگوی زیادی محصولات غذایی از قبیل گندم و لوبیا، نسک و نخود، ماش و زغیر و دیگر نوع زراعت کشاورزی در ظرف‌های مخصوص نگاه داشته می‌شوند. همچنین قریب 50 نامگوی محصولات کشاورزی و میوه‌گی‌ها که اکثر آن حاصل قطعه زمینی نزد حولگی همین عائله میباشد در شکل کنسرو ذخیره کرده شده است. در این زمینه تاکید می‌نماییم که در شکل کنسرو ذخیره کردن محصولات گوناگون کشاورزی یکی از طلبات موسم تیرماه و زمستان به شمار می‌رود. زیرا در فصل زمستان بدن انسان به ویتامین‌های زیاد نیاز پیدا می‌کند و نرخ سبزیجات و میوه‌های تر و تازه در بازارها گران است و حتی قسمی از آنها نایافت می‌شود. از حالا موافق با امکان و توانایی ذخیره کردن محصولات کنسرو شده، این بهترین راهی با مینرال و ویتامین‌های ضروری تامین نمودن اعضای عائله میباشد. امروز صاحبخانه زنها با توصیه و دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شرایط خانه محصولات کشاورزی را در نمود کنسرو آماده و برای زمستان ذخیره میکنند. در این برابر کارخانه‌های موسمی استحصالی نیز با کارکرد میوه و سبزیجات و آماده کردن شربت‌ها آغاز کردند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود شربت‌ها یکی از کارخانه‌های موسمی استحصالی ناحیه سینای شهر دوشنبه به شمار می‌رود که از آغاز ماه آگوست با مقصد در دوره تیرماه زمستان سال 2020-2021 تامین نمودن اهالی شهر دوشنبه با محصولات کشاورزی کنسرو شده کار را شروع کرد. روند استحصالات در جمعیت دارای محصولاتش محدود شربت‌ها با وارد کردن محصولات لازمی موسمی کشاورزی از شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، شستن و تازه کردن آن از گرد و چنگ و خاک و شستن بانک‌ها شروع می‌شود. مرحله دوم استحصالی در ظرف‌های شیشه‌گین و یا بانک‌ها جا کردن محصولات موجوده به شمار می‌رود. برای انجام دادن این عمل تا 40 نفر زنان و دختران جوان به کار جلب گردیدند. رفتیم باید خودزگی رو یویه کنیم معذبت میبینیم بانکوی خود رو میشیم با طریق پر زبط میکنیم بعد موادهای خوشبوی کننده رو در داخل بانک میندازیم بعد به کار شروع میکنیم. خب همین محصولات بادرینگ چقدر وقت در داخل آب باید ایستد؟ یک شبانه روز در داخل آب باید ایستد. در داخل آب ایستد. در شرایط خونه چه خیلی مثلا زنها تیار میکنن؟ برطریت شما چه خیلی نه در شرایط خانه با خانگی دیگر کارخانه دیگر هر خانه بانک‌ها رو طریق آفتاب یا طریق در بانک‌ها در سطح آب میگیریم زغط میکنیم بعد در بانک‌ها هم خیلی میکنیم خوشبوی کننده رو میاندازیم و تیار میکنیم. چیا علاوه کرده میشه؟ با چه چیزا اهمیت میکنید شما؟ ما وقتی که بادرینگ میگیم باید در بادرینگ من اصلا گلک‌هایش نباشد، خوزگیش نگاه پوستگی نداشته باشد، اگران وای نباشد. بعد در بانک هم میگیریم اینو را بوزا میکنیم بعد یکون نقص نداشته باشد 10 تا میبرد 12 تا میبرد وابسته از وای بودرین از آنها گفتنی هستم که اول با کوزگیری رو یکنه بودرین که آورده پیش از همه شسته در آب تر کرده کل یک شبانه روز بعد بانک‌های تازه کرده سیزابت کرده در چنین شرایط تیار کنه.
дар баробари омода кардани миқдори зарурии зарфҳои шишагин бо маҳсулоти табиӣ оби истифодашаванда дар истеҳсоли маҳсулоти консерва дар дегхона то ҳарорати лозимӣ гарм карда мешавад. дар ин замина хотиррасон мекунем ки дар гузашта оби гарми истифодашаванда дар консерваҳо тавассути мазут гарм карда мешуд. имсол дар мавсими нав оби лозимӣ дар истеҳсолот ба воситаи ангишсанг гарм карда мешавад ки ба кам шудани хароҷоти истеҳсолӣ замина мегузорад. зарфҳои шишагин баъди пурра шудан бо бодиринг рӯи хати истеҳсолӣ ба нуқтаи пур кардани оби ҳарораташ гарми коркардшудаю безарар мерасад. баъди рехтани оби коркардшуда ба дохили зарф ва гузоштани сарпӯш хати истеҳсолӣ худ ба таври худкор сарпӯши банкаҳоро маҳкам мекунад. интихоб ва коркарди дурусти маҳсулоти тоза дар дараҷаи муайян пухтани он ба таври зарурӣ шустани асбобу зарфҳои корӣ имкон медиҳад то маҳсулоти омода намуда ба саломатии инсон зиёновар набошад. дар идомаи кор зарфҳои дорои маҳсулоти консервашуда дар дохили зарфҳои калонҳаҷм ҷо карда шуда дохили деги дорои оби ҳарораташ баланд ё буғ дақиқаҳои муайян гузошта мешавад. обе ки дар дохили худи зарфҳо ҷо карда мешавад, рехта мешавад, чӣ дорад дар таркибаш? намак дорад, уксус дорад. баъд дар дури зарфҳо ҳар хела масалан занҷабилу, лавлу рис, мурч, чеснок, укроп, хрен ҳама хеле дохил мешавад, илова карда мешавад. ҳама чиз технология гирифта мешавад. инҷа бидин дегода мо мегирем, слизатсия мекунем, хунук мекунем, гарм мекунем, хунук мекунем. ҳамаша чизи хушад дорад, меъёри хушад дорад. дар ҳарорати 60-70 градус баъд аз он бардошта мешавад то 90 градуса. баъд аз он гирифта хунук карда бироварда ба склад месупорем. ҳозир ҳарорати дар берун чихе гарм. ҳозир истеҳсол дар хона камтар душвортар аст. барои мо технология хушад дорад. моҳи сентябр, октябр вақте ҳаво салқин мешавад, анон вақт шароити хона хубтар мешавад. баъди баровардани маҳсулоти тайёр аз дохили дег барои назорати сифат ба зарфҳо барчаспҳои тағйиргузоришуда насб карда мешавад. санаи тайёркунии маҳсулот, рӯз, моҳ, сол, ҳарорати нигаҳдорӣ, номгӯ ва муҳлати ниҳоии истеъмол. сипас зарфҳои маҳсулоти консерва ва шарбату афшураҳо дар ҳарорати лозима ва ҷои нисбатан торик, яъне дур аз нури офтоб дар анбори корхона нигаҳдорӣ мешавад ки зинаи ниҳоии истеҳсолот ба шумор меравад. тибқи тавсияи мутахассисон, консерваҳои дар банкаҳо маҳкамро дар ҷои хушки ҳарораташ мӯътадил дуру дароз нигоҳ доштан мумкин аст.
онҳоро дар ҷойи гарм, масалан дар назди асбобҳои гармкунанда нигоҳ доштан мумкин нест, зеро дар чунин шароит витаминҳо вайрон шуда сифаташ вайрон мешавад. ин корхона дар замони иттиҳоди шӯравӣ заводи консервабарории шаҳри душанбе ном дошт. он аз соли 2009 баъди аз навбақайдгирӣ ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди шарбатҳо номгузорӣ шуд. фаъолияти ин коргоҳи истеҳсолӣ асосан мавсимӣ мебошад. дар ин корхона маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили помидору бодиринг, караму себ, олу, шафтолую хуч ва зардолу коркард шуда аз он шарбату афшура, консерваю нӯшокиҳо омода мегардад. консервакунонии меваю сабзавоти номбаршуда имкон медиҳад ки истеъмолкунандагон дар фасли сармо бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ ва безарар таъмин гарданд. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди шарбатҳо яке аз коргоҳҳои ангуштшумори меросмонда аз замони иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри душанбе мебошад ки то имрӯз бо талошу кӯшишҳои роҳбарият обарҷост ва бо ҳамин хати истеҳсолии кӯҳан фаъолият дорад. корхона бо технологияҳои хатҳои коркарди маҳсулоти сабзавотӣ, хати истеҳсоли афшура, нӯшокиҳо ва хати қайлаи помидор муҷаҳҳаз мебошад. маъмурияти корхона ашёи хомро аз вилоятҳои соғду қатлон ва шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳурӣ дастрас мекунанд. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди шарбатҳо дар соли 2019 466 000 қутии шартӣ ба маблағи 718 000 сомонӣ коркард намуд. корхона маҳсулоти худро дар соли 2019 ба маблағи 727 000 сомонӣ ва дар 6 моҳи соли 2020 ба маблағи 267 000 сомонӣ ба фурӯш баровардааст.